은혜와 사랑이 충만하신 주님 감사합니다. Dios Padre, llenas de amor y gracia, te damos muchas gracias. 우리를 사랑하여 주시고 또 우리를 구원해 주시고 우리를 주님의 몸된 교회 가운데 두심을 감사합니다. Gracias por amarnos, por salvarnos y por dejarnos en tu iglesia. 또 저희들 오늘 주일을 맞아 한 자리에 함께 모여 있습니다. Este día estamos reunidos juntos en este lugar. 하나님께서 우리 각 사람 마음을 살펴주시고 합당한 은혜와 또 필요한 말씀을 공급해 주옵소서. Por favor, revise a los corazones de cada uno y llénenos con los que se necesiten. 또 함께하지 못한 지체들, 또 병중에 있는 지체들 일일이 기억하시고 주님께서 도와주시고 건강을 주시고 믿음을 주시고 또 그 발걸음을 인도해 주옵소서. Y a todos los que no estén en este lugar, míralos a cada uno de ellos y por favor, sánelos, levántelos y también dirija sus pasos. 또 주님께서 우리 각 사람 마음을 살펴주셔서 합당치 못한 마음, 숨은 죄와 허물들 또 말씀 앞에 씻어주시고 우리를 새롭게 변화시켜 주옵소서. Y mirándonos el corazón de cada uno, por favor encuentre a todos nuestros errores, pecados ocultos y todos los costumbres incorrectos y por favor corríjanos por medio de tu palabra. 주님 오실 날 가까운 마지막 시대에 사는 저희들을 늘 말씀으로 깨어 살 수 있도록 도와주옵소서. Estamos viviendo en estos últimos tiempos del siglo. Por favor, guíenos en estos tiempos. 아직 구원받지 못한 가족들 한 영혼도 이루어지지 않기를 간절히 원하옵니다. Deseamos con todo el corazón para que no se pierda ninguna familia. 우리의 삶을 통해서 순종의 삶을 통해서 하나님의 이 복음이 확장될 수 있도록 도와주옵소서. Por medio de nuestras vidas y por medio de nuestra vida de fe, ayúdenos para que este evangelio se pueda expandirse. 또 전국, 전 세계 어느 곳에 있든지 또 어려운 가운데에서 신앙생활하는 주의 자녀들 일일이 보살펴 주시고 도와주옵소서. Y cuide a cada uno de tus hijos, donde estén a tus hijos que están hacia todos los lados del mundo. 또 이 아르헨티나의 더 많은 지역에 주님의 몸된 교회가 세워지고 또 복음이 힘있게 전하기를 간절히 원하옵니다. Trabajando por ti, queremos que este evangelio se expanda hacia más lugares de todos los lugares, todas las zonas de Argentina. 하나님께서 우리 구원받은 그리스도인들을 사용하셔서 주님의 나라가 확장될 수 있도록 우리를 귀하게 사용해 주옵소서. Y úsenos a cada uno de nosotros preciosamente para que podamos servirnos a la expansión, en los trabajos de la expansión de la iglesia. 오늘 모든 시종도 주 성령님께 의지하며 언제나 저희를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Todo el tiempo confiamos en ti y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 신명기서 10장 찾겠습니다. Vamos a buscar Deuteronomios capítulo 10. 신명기서 10장 10절로 12절입니다. Deuteronomios capítulo 10, versículo 12 a 13. Deuteronomios capítulo 10, versículo 12 a 13. Dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos, y que los ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. 지난번에 의인과 악인을 하나님께서 가르친다라고 말씀하셨어요. La semana pasada habíamos aprendido sobre Dios que enseña.
a los, que enseña el bien y el mal. 오늘 계속 이어서 하나님을 섬기는 자와 섬기지 않는 자에 대한 말씀을 좀 배울 겁니다. Y a la continuación de la semana pasada vamos a seguir aprendiendo sobre los que sirven a Jehová y los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. 하나님께서 우리에게 구원을 주시고 또 많은 것들을 주셨습니다. Dios nos dio la salvación y nos dio muchas cosas. 또 주신 만큼 또 우리에게도 요구하시죠. Y de lo que nos ha dado también nos pide, ¿no? 여기 말씀하고 있죠. Aquí dice, 하나님 여호와께서 내게 요구하시는 게 무엇이냐? ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti? 우리에게 구원도 주시고 생명도 주시고 다 주신 그 주님께서 저와 여러분에게 무엇을 요구하겠습니까? El Señor que nos dio la vida, la salvación y todas las cosas, ¿qué nos pide? 부모는 자식에게 많은 것들을 줍니다. El Padre da muchas cosas a su Hijo. 부모가 자식에게 뭘 요구할까요? ¿Qué pedirían los padres a su Hijo? 예? 자녀들이 바르게 살기를 원할 겁니다. Desearía que el Hijo viva correctamente. 하나님도 우리에게 요구하는 게 뭐 특별한 게 아닙니다. No es algo especial de lo que nos está pidiendo el Señor. 이제 구원받은 자녀들이 하나님을 경외해야 될 것이다. 하나님을 섬겨야 될 것이다라고 말씀하고 있는 거예요. Nos está pidiendo que una persona salva tiene que temer a Jehová, tiene que temer a Dios, tiene que servir a Dios. 왜 주님을 섬겨야 될까요? ¿Por qué tendríamos que servir a Dios? 왜 우리가 부모를 공경해야 될까요? ¿Por qué tendríamos que honrar a nuestros padres? 많은 은혜를 받았기 때문에 그래요. Porque recibimos mucha gracia. 부모로부터 생명도 그리고 지금까지 많은 은혜와 사랑을 받았습니다. Recibimos muchas gracias, mucho amor y todas las cosas. 그래서 우리는 부모를 공경하고 섬기는 것은 당연한 거예요. Entonces es muy natural honrar a nuestros padres. 주님도 우리에게 다 주셨습니다. Dios también, el Señor también nos dio todo. 우리를 구원해 주기 위해서 자기의 생명까지 다 내어 주셨죠. Para salvarnos, entregó toda su vida. 그리고 주님이 우리에게 요구하시죠. Y ahora nos pide 마음을 다하고 que lo hagamos con todo nuestro corazón, 성품을 다하고 con toda nuestra alma, 목숨을 다해서 con toda nuestra vida, 주님을 섬겨라. que sirvamos a Dios. 주님을 섬기는 것에 대한 하나님의 보상도 주십니다. Y también nos recompensa de lo que sirvamos a Dios. 우리를 구원하신 것은 죄에서만 구원해 준 게 아니라 영원한 영광을 주기 위해서입니다. De lo que nos salvó, no solamente nos salvó, sino nos salvó para dar una eterna recompensa, 죄 una 가운데 eterna galardón 사는 사람을 하나님의 자녀를 삼아 주셨어요. a ese pecador que vivía dentro del mundo, lo convirtió en su hijo. 뿐만 아니라 하나님의 자녀들은 이 땅에서도 행복을 누릴 수 있는 특권을 주셨습니다. Y también dio ese poder de tener ese galardón. 여러분, 주님을 섬기는 사람은 이 땅에서도의 복을 받습니다. Los que sirven a Dios también reciben bendiciones en este mundo. 단 여기 Solo. 말씀이 있죠. Aquí dice, ¿no? 여호와 명령을 규례를 지킬 것이다. Que andes en todo tu camino. Perdone, que que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. 그 법을 지키고 사는 사람은 주님이 주신 기쁨과 평강과 행복을 느끼며 살아갈 수 있어요. Los que guarden estos mandamientos pueden tener bendiciones en este mundo. 자, 그러나 그 법을 지키지 않은 사람은 하나님이 주신 행복을 누릴 수가 없는 겁니다. Pero los que no guardan las leyes de Dios no pueden tener esas felicidades. 그래서 우리는 구원만 겨우 죄에서 건짐만 받는 것이 아니라 하나님의 자녀로서의 행복한 삶을 누릴 수 있는 권리를 가진 거예요. Entonces nosotros no solamente recibimos la salvación, sino tuvimos esa bendición, esa gracia de Dios. 자, 애굽에서 종살이에서 건졌습니다. Dios sacó a los israelitas desde Egipcio. 자, 그들을 종살이에서 건진 것만 하나님이 그들에게 구원만 주는 게 아니에요. 가나안이라는 영광을 주기 위해서인 거예요. Pero Dios no solamente sacó a los israelitas
para liberarlos de su esclavitud, sino los sacó para dar esa tierra llamada Canaán. 그리고 이스라엘 백성들이 하나님을 섬기기 위해서 그들을 구별한 겁니다. Y para que ellos sirvan a Dios, Dios distinguió a ese pueblo. 그래서 출애굽 생활은 하나님을 섬기는 생활의 모습입니다. Entonces Éxodos es una vida donde sirven a Dios. 주님을 섬기고 Sirviendo a Dios, 주님의 말씀을 가슴에 새기고 guardando la palabra de Dios en sus corazones. 그 자녀들을 그렇게 교육하면 이제 하나님이 약속해 준 가나안 땅은 하나님이 책임져 주시는 거예요. Y cuando educa a sus hijos de la misma forma, entonces Dios daba esa tierra llamada Canaán, esa tierra prometida. 가나안에는 7 족속이 살고 있습니다. En Canaán vivían 7 pueblos 네피림이라 해서 아주 장대해요. y eran muy grandes, eran gigantes, 그들은 힘도 세고 eran muy fuertes. 어떻게 쫓아내겠어요? Entonces, ¿cómo podrían sacar a todo ese pueblo? 하나님이 쫓아내게 해주겠다 이거예요. Dios los iba a sacar. 그러나 이스라엘 백성들은 하나님을 섬기며 경외할지다라고 말씀하고 있는 거예요. Por eso dice que los israelitas decían temer y servir a Dios. 그래서 이 광야 생활을 통해서 그들이 애굽에서 젖어들었던 그 죄의 습성들, 옛 습관들 이런 걸 다 벗겨내는 거예요. Entonces, por medio de la vida del desierto, sacaban todas sus costumbres y todos sus pecados ocultos. 그리고 하나님을 섬기는 그리고 하나님을 의지하고는 사는 삶을 이제 배워가는 겁니다. Y cada vez aprendían una vida sirviendo a Dios y una vida siguiendo a Dios. 그리고 시내산에서 언약을 맺죠. Y hicieron un pacto en el monte Sinaí, ¿no? 신명기 28장에 자세히 기록이 되어 있습니다. En Deuteronomios está escrita detalladamente. 너희들이 하나님 앞에 순종하고 주님을 섬기면 이런 복을 받을 것이다라고 기록되어 있고. Que si obedecen y sirven a Dios tendrán todas esas bendiciones. Está escrita en Deuteronomios. 너희들이 만약에 하나님의 말씀을 받아들이지 않고 섬기지 않는다면 그 반대에 대한 저주에 대한 말씀이 기록되어 있습니다. Pero si no obedecen, también están escritas todas las palabras sobre las maldiciones que iban a tener. 약속이에요, 약속. Es una promesa. 그리고 그대로 살면 그 복이 와요. Y si viven de la misma forma, recibían bendiciones. 근데 그 반대로 살면 그들의 삶이 많은 고통과 그리고 징벌 속에 살아가는 겁니다. Pero cuando vivían a lo contrario, vivían bajo todas las maldiciones. 그래서 이스라엘 백성들은 순종하면 하나님이 그들의 삶을 책임져 주셔요. Entonces los israelitas cuando obedecían, Dios se encargaba de todas sus vidas. 머리가 되고 Se convertían en la cabeza de todos. 많은 재물을 더할 것이고 Y tenían muchos bienes. 그리고 전쟁 역사 속에 하나님이 함께 해주겠다 이거예요. Y en todas las historias de la guerra, Dios iba a acompañar a ellos. 그 약속은 지금까지도 이루어지고 있어요. Esa promesa se está cumpliendo hasta en este día. 그러나 그들이 다른 우상을 섬기고 하나님의 말씀을 가슴에 새기지 않는다면 반대 일이 벌어지는 겁니다. Pero cuando ellos no lo hacían de esa forma y lo hacían todo al contrario, recibían maldiciones. 그러니까 이스라엘 민족은 하나님을 의지하고 살 것이냐 아니면 자기의 힘과 자기의 어떤 머리를 가지고 살 것이냐 둘 중에 하나 선택해야 돼요. Y de esa forma tenían que elegir uno de los dos, servir a Dios o no servir a Dios. 우리는 어떻습니까? ¿Cómo somos nosotros? 자, 우리도 마찬가지죠. Nosotros también, ¿no? 구원받기 전에는 죄 가운데 살았습니다. Antes de recibir la salvación, vivíamos bajo el pecado. 자기의 계획과 자기의 삶을 가지고 살아왔어요. Vivíamos con sus propios planes y para sí mismo. 근데 구원받고 나면 이제 하나님을 의지하고 하나님을 섬기는 삶으로 바꿔가는 거예요. Pero cuando recibimos la salvación, cambiamos una vida hacia Dios y cuando cambiamos una vida sirviendo a Dios, 내 의지대로 사는 게 아닙니다. no vivimos por nuestras propias voluntades, 내 힘을 가지고 사는 게 아니에요. no vivimos por nuestras fuerzas, 하나님을 의지하고 사는 거예요. sino vivimos confiando en Dios, 하나님 섬기면서 살아가는 거예요. vivimos siguiendo a Dios, 그래서 sirviendo a Dios. 이스라엘 땅을 보면요, 주변 나라하고 달라요. Por eso si vemos en la tierra de Israel es diferente a la comparación de otras tierras. 그들이 주님을 잘 섬기고
하나님의 그 계명을 가슴에 새기고 살면 하나님이 하늘을 열어서 그들에게 필요한 것을 내려주십니다. Cuando ellos obedecían a Dios y cuando ellos vivían sirviendo a Dios, Dios abría la puerta del cielo y mojaba toda la tierra a través de la lluvia. 이른 비를 내려주시고 Mojaba con lluvias. 늦은 비를 내려주시고 También daba lluvias tempranas y tardía. 그리고 때에 맞는 곡물들을 하나님께서 풍성하게 주시는 거예요. Y Dios daba abundantes granos. 그러니까 이스라엘 땅은 여러분 석회암이라 가지고 비가 오면요 다 그냥 비가 남지 않고 사라져요. Por eso en Israel, esa lluvia, cuando cae, toda la lluvia se desaparece en un tiempo. 그러니까 하늘을 바라보면서 그들은 살아야 돼요. Entonces ellos tienen que vivir mirando el cielo. 근데 이집트 땅은 또 안 그렇습니다. Pero la tierra de Egipto no es así. 이집트 땅은 나일강이 아주 어마하게 큽니다. En Egipto tienen un río enorme llamado el río Nilo. 그러니까 그들은 자기의 힘으로 물을 길어다가 농사를 짓고 자기 힘으로 살아가요. Entonces ellos tienen que vivir regando esa agua y viviendo por sus propias fuerzas. 이제 이스라엘 백성은 그렇지 않습니다. Pero los israelitas no son así. 씨를 뿌려도 하늘에서 비가 안 내리면 그들은 농사를 지을 수가 없어요. Aunque plantes semillas, si no cae lluvias desde el cielo, ellos no pueden mojar a esas plantas. 근데 순종하고 하나님을 경외하면 때에 맞는 비가 잘 내려주는 거예요. Pero cuando vivían obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios, caían lluvias. 그런데 그들이 하나님 섬기지 않고 불순종 길을 걸어갈 때는 하늘문을 닫아버립니다. Pero cuando ellos desobedecían a Dios y no servían a Dios, Dios cerraba la puerta del cielo. 그래서 2000년 동안 그들은 이스라엘 땅 무지가 황무지가 됐어요. Y de la misma forma, durante 2000 años, la tierra de Israel era un desierto. 왜? ¿Por qué? 그들이 하나님을 예수 그리스도를 배척하고 우상과 그 죄 속에 살아왔기 때문에 하나님의 하늘문을 닫았습니다. Porque ellos vivían en contra de Dios, en contra de Jesús, y vivían alejados de Dios. 자, 우리 시대는 그들이 그 땅으로 다 돌아갔죠. En nuestros tiempos, todos los israelitas volvieron a su tierra, ¿no? 우리 시대는 하늘문을 열어주셨죠. Y en nuestros tiempos, Dios abrió la puerta del cielo, ¿no? 적절하게 비를 내려주고 있죠. Y está cayendo lluvias. 그리고 그 땅에 곡물을 내고 그들에게 풍요로움을 하나님이 허락해 주셨어요. Y Dios permitió la abundancia. 물론 그들이 잘해서가 아닙니다. Y no es porque ellos están haciendo algo bien. 마지막 때가 되면 하나님 말씀을 이루기 위해서 그들을 돌려보내고 육신적인 축복을 주고 기회를 주는 거예요. Como estamos viviendo en los últimos tiempos, para cumplir la promesa Dios dio toda esa abundancia, tal como estaba escrito en la Biblia. 그래서 이집트와 이스라엘 땅은 완전히 달라요. Entonces, si vemos en la tierra de Israel y Egipto, es completamente diferente. 성경에 보면 블레셋 민족이 족속이 이스라엘을 괴롭히고 이스라엘을 대적하고 하나님의 백성을 많은 그 대적자의 노릇을 했습니다. Si vemos en la Biblia los egipcios, en Egipto muchas veces estaban en contra de Israel y muchas veces molestaban a Israel. 블레셋이. Los filisteos, 그 perdón. 블레셋 지역이 저 이스라엘 남단 에집트 쪽으로 내려간 거예요. Y esos filisteos bajaron hacia la tierra de Egipto. 근데 그 이집트는 하나님께서 그들에게 대해서 예언을 합니다. Pero Dios dijo una profecía mirando a los egipcios. 계속 이스라엘 백성들을 괴롭히고 이스라엘을 건드렸기 때문에 하나님이 이집트에 대한 예언은 그들은 큰 나라가 되지 못할 것이다. 미약한 나라가 될 것이다 라고 2600년 전에 예언했어요. Como los egipcios siempre molestaban a los israelitas y siempre estaban en contra de los israelitas, Dios dio una profecía hace 2600 años que esa tierra de Egipto no podrá ser una tierra grande, 그 예언대로 이 이집트의 역사는 una 정말 tierra fuerte. 가난하고 그리고 그 민족 자체가 아주 미약한 나라가 되었습니다. Entonces, tal como está escrita en la profecía, todo ese pueblo, todo ese país en nuestros días se ha vuelto en un país muy pobre. 자기 힘으로 살아가는 그 민족들은요, 결국은 하나님을 등진 민족들은 망하게 돼 있어요. Todo ese pueblo, todas esas naciones que viven por sus propias fuerzas, algún día se caen.
그러나 하나님을 의지하고 하나님을 섬기는 사람이든 또 민족이든 나라든 하나님께서 그들은 부흥시켜 줍니다. Pero a todos los otros países que viven confiando en Dios, Dios lo levanta y vuelve naciones fuertes. 우리는 교훈을 받아야 돼요. Nosotros tenemos que aprender esta enseñanza. 정말 하나님을 경외하고 하나님께 순종하고 그 말씀을 가슴에 새기고 살 것이냐, Si vamos a vivir guardando esa palabra, temiendo a Dios y sirviendo a Dios, 아니면 자기의 계획과 자기의 목적을 가지고 살 것이냐, o si no, vivir solamente teniendo sus planes y pensamientos. 결과는 딱 정해지는 거예요. El resultado ya está decidido. 이집트 역사를 보면 그대로 볼 수 있어요. Si vemos en la historia de Egipto, podemos verlo. 에스겔 한번 찾아보겠습니다. 에스겔. Vamos a ver Ezequiel, 에스겔 29 Ezequiel capítulo 29, versículo 14, 15. Ezequiel capítulo 29, versículo 14 a 15 dice: Y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su oriente, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré, para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. 미약한 나라가 될 것이다. Aquí dice que se volverán en naciones humildes, 열국을 다스리지 못할 것이다. que no podrán alcanzar que nunca más se alcanzará sobre las naciones. 왜? ¿Por qué? 하나님의 백성 이스라엘 민족을 그들은 대적을 했거든요. Porque ellos estaban en contra de la nación de Dios, que es Israel. 그래서 하나님을 믿는 사람들 대적하면요, 그 벌을 받습니다. Entonces, si alguien se opone contra alguien, contra una persona salva, entonces sí o sí recibe ese juicio. 지금 이 이집트를 보면요, 가난해요, 가난해. Si en este día vemos a Egipto, es un país muy pobre. 왜 가난할까요? ¿Por qué será pobre? 왜 가난할까요? ¿Por qué será pobre? 이 성경 때문에 그래요, 예언 때문에. Por esta profecía, por lo que dice en la Biblia. 그들이 가난한 게 기적이에요, 기적. Es un milagro que ese país sea pobre. 왜? ¿Por qué? 그 에집트는요, 수에즈 운하라고 해가지고 모든 전 세계 배들이 그들이 만들어 놓은 운하를 통과하게 돼요. 그러면 그 통과세만 받아도 그들은 가난하게 살 수 않을 거예요. Porque en Egipto hay una puente donde pasan todos los barcos que viajan hacia el mundo. Y solamente recibiendo a cada uno de esos barcos, pasaje de cada uno de esos barcos, no podría ser pobre. 그리고 수많은 관광객들이 그 이집트의 피라미드를 보러 갑니다. Y muchos turistas van hacia Egipto para mirar los pirámides. 그리고 그들의 자원, Y todos esos materiales que salen del país, 그 엄청나게 나오는 에너지, 석유, todos esos petróleos que salen. 그리고 이집트 인구는요 8,800만이에요. 8,800. Los habitantes de Egipto son 거의 9천만 명입니다. 88 millones, casi son 90 millones. 그런 좋은 입지적인 조건을 가지고 있는데 가난해요, 가난해. Tienen todas las condiciones para ser ricos, pero son pobres. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 뭐 때문에? ¿Por qué? 하나님 대적했어요. Porque estuvieron en contra de Dios. 하나님 믿는 이스라엘 백성들을 괴롭혔습니다. Porque molestaban a las naciones, al pueblo elegido de Dios, que es Israel. 지금 1년 GDP가 4,000불입니다. 4,000불. Más o menos el Producto Interno Bruto de ahora es 4,000. 4.143 1년에. en un año. 그러면 한 달에 얼마예요? Entonces, en un mes, ¿cuánto sería? 한 달에 400불도 안 돼.
Entonces, en cada mes ni siquiera llegan a $400. menos. Menos. pobre o no? pobre. 그러니까 이집트 가면요 아스팔트가 없어요. 아스팔트가. Entonces, si vamos a Egipto, no hay asfalto. 차가 문짝이 없어. No, todos los coches no tienen puertas. 문짝 없이 막 차 타고 다니더라고. Y cuando fui a Egipto, muchos iban viajando sin tener puerta en su coche. 아르헨티나 문짝 없이 차 타는 사람 많아요, 없어요? Pero en Argentina hay muchos quienes van sin puertas en el coche o no. 그래도 다 문짝은 있어, 그렇죠? Aún así, mínimamente, todos tienen puertas. 근데 이집트는 안 그래. Pero Egipto no es así. 그리고 카이로 그 중심 도시에 조금만 가면요 살 수가 없어요. Y desde Cairo, si va un poco más lejos de Cairo, no pueden vivir. 너무 가난해요. Porque es demasiadamente pobre. 평균 4,000불이면 보통 이런 서민들은 너무 가난해요. 왜냐하면 인구가 많거든. Entonces, si el Producto Interno Bruto llega a $400 en cada mes, entonces los pobres ni siquiera llegarían a $400. 그리고 그들이 1년 동안 버는 돈이요 4천억 달러입니다. 달러. Entonces, todas las reservas de divisas que ganan en un año llegan a 40.900 millones de dólares. 근데 이스라엘을 제가 한번 조사해 봤더니 이스라엘 인구는 실제로 그 나라에 1,500만 정도가 삽니다. Y cuando investigué sobre los habitantes, sobre Israel, en Israel más o menos viven 1,15 millones de habitantes. 실제로 이제 통계로는요 1,000만도 안 돼요. Y si averiguamos detalladamente, ni siquiera llegan a 10 millones de habitantes. 물론 1년 동안 GDP는 이집트하고 같습니다. 4천. Claramente, Oh, si vemos, el Producto Interno Bruto de Israel es parecido a Egipto. 근데 개인 GDP는 Pero el Producto Interno Bruto de cada persona 43,000 poco o mucho 43,000 al año. 그러면 한 사람당 한 달에 얼마야? Entonces, una persona, en cada mes, ¿cuánto ganan? 4,000불. $4,000. riqueza o no? riqueza. ¿Por qué riqueza? Adoran a Dios. Señor quiere dar. Ya con promesa. 자, 하나님을 섬기는 자에게는요, 하나님이 그들에게 많은 복을, 육신적인 복도 마찬가지입니다. Entonces, a los que adoran a Dios, Dios da muchas bendiciones, también bendiciones carnales. 땅덩어리가 아주 작아요. Su tierra es muy pequeña. 이 부에노스아이레스의 10분의 1도 안 됩니다. Ni siquiera llegan a los 10% de la superficie de la tierra de Buenos Aires. 그 땅덩어리에 1,000만도 안 살아요. Y en esa tierra ni siquiera están viviendo 10 millones de habitantes. 뭘 해서 먹고 사냐 이거예요. Entonces, ¿con qué ganarían? 하나님이 그들이 순종하니까 어때요? 하늘 문을 여셔요. Cuando ellos obedecían, ¿Dios qué hizo? Abrió la puerta del cielo 그리고 그 머리가 됩니다. y se convertía en la cabeza de todos. 그들은 IT 사업이 발달돼 있어요. La tecnología de los israelitas está muy avanzada. 그 복을 주는 거예요. Y Dios dio esa bendición. 자, 그러면 우리 코리아. 제가 30년 전만 내가 어렸을 때요. 그 GDP 따져봐도요. 정말 이집트처럼 가난했어요. Antes, hace 30 años atrás, cuando yo era niño, ese Producto Interno Bruto de Corea era parecido a Egipto. más pobreza Más pobre que Egipto. 왜 전쟁을 치른 나라거든요. ¿Por qué?
Porque era un país que siempre estaba era un país que había pasado la guerra. 예, 그러니까 폐허가 된 나라에서 무슨 축복이 있었겠어요. Entonces, en ese país destruido, ¿qué bendiciones podría haber? 그런데 지금은 하나님께서 복을 주셨습니다. Pero ahora Dios dio bendiciones. 예, 인구는 약 5,100만입니다. Hay 51 millones de habitantes. 그리고 GDP는 3만 1,000불입니다. Y el Producto Interno Bruto es 31.000. 이 3만 불 이상이 되면 잘 사는 나라로 분류가 돼요. Normalmente, si ese Producto Interno Bruto de cada persona llega a más de 30.000, se clasifica a un país rico. Israelita, ¿cuánto? 43. Ellos riques así, arriba. Nosotros poco abajo. 그런데 세계 무역 수준은요 세계 8위입니다. 100에. Pero las importa, exporta, total, 세계 8위예요. 8위. el total de exportaciones llegan al 8º lugar de todo el mundo. 그럼 가난하진 않죠? Entonces no es pobre, ¿no? 자, 30년 전만 해도 가난했어요. Pero hace 30 años era un país muy pobre. 지금은 Pero ahora 전 세계 무역 교역량이 8위입니다. 8위. Ahora está llegando al 8º lugar de todas las exportaciones del mundo. 예, 1년 동안 총 GDP가 1조 6천억 달러예요. Y en todo el país, la cantidad, 4배입니다. 4배. el dólar, las ganancias que tienen desde el Producto Interno Bruto llegan a 4배, 4배. 에집트, 이스라엘의 4배, 4배. 4 veces más llegan a la cantidad de 4 veces más que Egipto, Israel. 근데 인구가 많으니까 1년에 3만 불 넘게 각 개인의 소득이에요. Pero como Corea tiene muchos habitantes, esa ganancia si lo dividen en cada persona, sería más poco. 옛날에는 남의 쌀을 보내와서 살아야 됐어요. 도움을 받은 민족이었어요. Pero antes podían sobrevivir recibiendo la ayuda de otros países, 먹을 게 없어요. porque no había comidas para comer. 땅덩어리가 작죠. Como la tierra es muy pequeña 곡물은 자급자족이 안 되죠. y no salen muchos granos, 그러니까 다 외국에서 도움 줘서 살아야 돼요. entonces podían vivir recibiendo la ayuda de otros países. 그게 불과 50년 전이었어요. Eso fue hace 50 años. 지금은 Pero ahora 남을 도와주는 나라로 바뀌었어요. se convirtió en un país que ayuda a otros países. 기적입니다, 기적. Es un milagro. Milagro, mira. ¿Por qué milagro? ¿Por qué milagro? Por Dios, por evangelio. 많은 선교사들이 복음을 전해주고, Muchos misioneros predican el evangelio. 교회가 쓰고, Se levanta la iglesia 그리고 이 하나님 말씀 성경을 전해줬어요. y nos dio esta Biblia. 우리 이걸 받아들였어요. Nosotros recibimos esta Biblia 이것에 순종했어요. y obedecimos ante la palabra 하나님을 경외합니다. y tememos a Dios. 지금은 전 세계 미셔너리를 미국과 견줄 정도로 많은 선교사를 파송하는 나라가 됐습니다. Y ahora convertimos en un país donde exporta más misioneros hacia todo el mundo. 왜? ¿Por qué? 하나님을 경외하는 거예요. Porque tememos a Dios. 자, 그럼 아르헨티나는 어떻을까요? ¿Cómo es Argentina? 자, 아르헨티나도 제가 한번 조사해 봤어요. También investigué sobre Argentina. 아르헨티나 인구하고 한국 인구는 좀 비슷합니다. Más o menos, Argentina y Corea tienen números de habitantes parecidos. 땅덩어리는 Pero la tierra 27배나 커요. es 27 veces más grande. 아르헨티나에는 많은 에너지가 나옵니다. 가스, 석유, 많은 리튬 너무 많이 나와요. En Argentina salen muchas cosas, sale petróleo, sale muchos minerales 땅이 좋아요.
Y es muy bueno la 예? tierra. 아르헨티나 인구의 3배 가량 되는 농산물이 생산이 돼요. Y se está saliendo demasiado, muchísimos granos. 그러니까 아르헨티나 농사 안 져도 이 농산물만 걷어가도 풍요롭게 먹을 수 있어요. Entonces, sin hacer otras cosas, solamente recogiendo todos esos trigos y granos, pueden vivir con abundancia. 석유가 나오고 Porque sale petróleo, 가스가 나오고 también sale gases, 리튬이 나오고 también salen minerales. Era riqueza o pobreza. 자, 한국은 가스도 안 나와. En Corea no sale gas, 석유도 안 나와. no sale petróleo. 곡물도 20%도 안 돼. Y la cantidad de trigos que salen del país ni siquiera llegan a los 20% de todo el habitante. GDP가 3만 불이 넘었어. Pero el Producto Interno Bruto de cada persona llega de cada año llega a $30,000. 아르헨티나 10만 불입니다. En Argentina, $10,000. 그런데 이제 그것도 중상층만 그래요. 밑에 내려갈수록 너무 가난해. Pero esa cantidad son los que viven con abundancia. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 왜 그럴까요? 아니, 곡물도 풍요해요. 자원도 풍요해요. 근데 왜 가난해요? Tienen todas las cosas, tienen mucha cantidad de granos y trigos, también tienen minerales, también tienen petróleo y gases. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 예? 하나님 중심으로 안 살아요. Porque no viven en medio de Dios. 예? No viven por Dios. por humanidad. 그래서 이게 문제예요, 이게. Entonces, eso es el problema. 예. 사람 중심. Viven solamente por personas. 하나님 중심이 아니에요. No viven por Dios. 그러니까 사람 중심이니까 예? 이 성경하고 자꾸 대치가 되는 거예요. Entonces, como no viven por Dios, cada vez hay problemas. 그럼 복을 받을 수 있겠어요? Entonces, ¿podría tener bendiciones? 예? 이 성경에 약속이 있는데 Hay una promesa en la Biblia. 예? 그럼 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿qué hay que hacer? 바꿔가야 되는 거예요. Cada vez tenemos que ir cambiando. 누가 바꾸냐 이거예요. ¿Quién cambia? 그리스도인이 바꾸는 거예요. Los cristianos cambian. 예? 우리가 하나님을 섬기고 Sirviendo a Dios, 그 마음을 말씀의 마음에 새기고 guardando esa palabra en los 그럼 corazones. 그리스도인들의 삶이 풍성해져요. Entonces, primeramente, se abunda la vida de los cristianos. 그리고 우리가 하나님의 말씀을 전할 때 Y cuando predicamos la palabra de Dios, 주변의 사람들이 변화되는 거예요. cada vez se cambia nuestro alrededor. 풍조대로 살고 Si vivimos solamente por nuestras abundancias 예? quiere acostumbrar o costumbres, por humanidad. 그러면 이제 하나님의 축복이 아니라 그 에집트처럼 가난과 빈곤과 그리고 하나님의 그 징벌이라는 게 재앙이 오는 겁니다. entonces no vienen bendiciones, sino como vimos en Egipto, vienen todas esas todas esas maldiciones 예? y 우리는 plagas. 구원을 받아야 되고 Nosotros tenemos que recibir la salvación. 그리스도인의 삶을 배워야 되고 Tenemos que aprender la vida de los cristianos 예? 하늘의 시민권으로 살아가는 거예요. y vivimos como los ciudadanos del cielo. 예? 우리는 각자 태어난 환경이 다르고 나라가 다릅니다. Cada uno nació en países diferentes y en situaciones diferentes y ambientes diferentes. 그러나 Pero 잠시 후에는 en un momento 동일한 하나님의 시민으로 살아가는 거예요. vivimos en la misma población de Dios. 하나님이 준비한 예비한 영원한 천국에 들어갈 사람들입니다. Somos personas que entramos hacia el mundo eterno que Dios preparó. 그럼 우리의 생각, Entonces nuestros pensamientos, 우리의 가치관, nuestros pensamientos 우리의 삶의 모습 y nuestra forma de la vida, 어디에 맞춰야 되냐 이거예요. ¿en dónde tendríamos que poner? 하나님 섬기는 쪽으로 가야 돼요. Tendríamos que irnos hacia donde servimos a Dios. 하나님 섬기는 사람은 Los que sirven a Dios, 하나님이 그에게 평강을 주고
Dios da paz, 행복을 주고 da felicidad 그리고 그를 책임져 주시는 거예요. y se encarga de él. 그러니까 우리는 바꿔가야 돼요. Entonces cada vez tenemos que ir cambiando. 구원받기 전에는 Antes de recibir la salvación, 나를 위해서 살았고 vivía por mí mismo, 내 힘과 내 능력으로 살았고 vivía por mis propias fuerzas 내 가족과 내 주변 사람들 더불어 살았어요. y vivía solamente pensando en mí y en mi alrededor. 그러나 지금은 Pero ahora, 이제 구원받은 삶의 방향과 목적을 가져야 돼요. ahora tengo que tener un propósito y una voluntad de la vida. 하나님을 섬기고 Sirviendo a Dios 하나님의 영원한 나라의 백성으로 como un ciudadano, como un pueblo de Dios. 주님처럼 사는 거예요. Vivimos como el Señor. 그러면 주님이 나에게 지혜와 능력을 주시고 Entonces Dios me llena con sabiduría y con 내 poder. 삶을 하나님이 책임져 주시고 Y Dios se encarga de mi vida. 우리를 통해서 더 많은 일을 하시는 거예요. Y de esa forma, por medio de nosotros, Dios trabaja muchas cosas. 그래서 하나님 섬기기 위해서 하는 거예요. Entonces vivimos para servir a Dios. 섬기는 자의 축복이 성경에 기록이 되어 있습니다. Y en la Biblia está escrita sobre las bendiciones que se dan hacia quienes sirven a Dios. 어떻게 주님을 섬기고 살 거냐 이거예요. Entonces, ¿cómo vamos a servir a Dios? ¿Cómo 섬기는 vamos a 삶이 vivir? 뭐냐 이거예요. ¿Qué sería una vida sirviendo a Dios? 주님이 그 길을 걸어갔거든요. Porque el Señor ya fue por ese camino. 많은 그리스도인들이 그 삶을 걸어갔거든요. Y muchos cristianos fueron por ese camino. 그리고 우리도 그 길을 걷는 거예요. Y nosotros también vamos por ese camino. 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 마태복음 San Mateos, 20장입니다. capítulo 20. (28절) Capítulo 20, 읽어주세요. versículo 28 dice: Como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 예수님이 이 땅에 오신 목적이 있죠? Jesús tuvo un objetivo al venir a este mundo, ¿no? 우리를 구원하기 위해서. Para salvarnos. 그래서 그 영광의 보좌, 만왕의 왕이 그 보좌를 내려오시고 인간 육체로 오신 거예요. Y de esa forma el rey de todos los reyes dejó su asiento y vino hacia la tierra, hacia esta tierra en la forma del hombre. 구더기 같은 인생을 구원하기 위해서 하나님의 영광을 보좌를 버리신 거예요. Para salvarnos a nuestras vidas que son como gusanos, Jesús vino a este mundo. 그리고 섬기기 위해서 오신 거예요. Y vino para servir. 어디까지? ¿Hasta dónde? 죽기까지. Hasta su muerte. 예수님은 권능을 가진 사람입니다. Jesús es quien tiene poder. 구약에 예수님에 대한 예언이 300가지가 기록이 돼 있어요. En el Antiguo Testamento está escrita sobre 300 profecías que habla sobre Jesús. 때가 되면 예수님은 십자가 앞에 나아가야 됩니다. Cuando llegue el momento, Jesús tenía que salir hacia la cruz. 유다는 예수님 팔았죠. Judas vendió a Jesús. 많은 군대를 가지고 왔죠. Vino trayendo a muchos soldados. 예수님이 순수하게 잡혀 주셨습니다. Pero Jesús se dejó para que se lleven. 능력이 없어서 잡혀준 게 아니에요. Pero Jesús no fue atrapado. Jesús no fue atrapado porque no tenía poder. 때가 되기 때문에 Porque llegó el momento. 이제 예수님이 죽으셔야 되는 거예요. Ahora Jesús tenía que morir. 반드시 죽으셔야 인간 영혼을 구원하는 겁니다. Sí o sí tenía que morir para salvar a las almas del mundo. 예수님 한마디면요, 천사들, 그 12영 되는 천사들, 많은 천군 천마 천사들이 그냥 싹 다 죽일 수 있어요. Solamente con una palabra de Jesús, todos esos ángeles podían matar a todos los que están en ese lugar. 헤스기야 왕 때에 아수르가 주변에 많은 군대를 대동하자 하나님이요 천사를 보내서 18만 5천 명을 하루아침 만에 다 죽여버렸어요. En Ezequías, cuando Siria estaba rodeando a toda la ciudad, Dios mandó a los ángeles y mató a 180,000 soldados que rodeaban por esa ciudad. 그런 능력이 계신 분이셔요. Es quien tiene ese poder. 근데 예수님이 이 땅에
죽기 위해서 오신 거예요. Pero Jesús vino a este mundo para morir. 겸손의 왕이십니다. Es el rey de la humildad. 예? 그래서 말 구유까지 낮아지신 거예요. Entonces vino hacia la posición más baja, más humilde. 낙이 새끼를 타셨습니다. 낙이 새끼. Y se montó sobre un asno, 아스노 베베. bebé de asno. 예? 겸손의 왕이셔요. Era el rey de la humildad. 겸손과 온유의 왕이십니다. Era el rey de la humildad y mansedumbre. 예? 그리고 우리를 구원하기 위해서 죽어주신 거예요. Y para salvarnos, Jesús murió 구원을 완성하셨어요. y cumplió la salvación. 그리고 그 구원을 모든 사람을 구원을 주시는 거예요. 모든 사람에게. Y entregó esa salvación hacia todas las personas, hacia todo el mundo. 예. 근데 구원받은 단 조건이 있습니다. Solamente hay una condición para recibir la salvación. 마음이 가난해야 되고 El corazón tiene que ser humilde, 겸손해야 되고 tiene que ser bajo, 어린아이 같이 돼야 돼요. tiene que ser como un niño. 그런 자가 구원을 받습니다. Esas personas son las personas quienes pueden recibir la salvación. 마음이 높은 사람은 구원 받을 수가 없어요. Los que tienen un corazón alto no pueden recibir la salvación. 뭐 이렇게 이런 사람 구원 안 돼. Los que tienen sus cuellos altos ¿Eh? no pueden recibir la salvación. 오르구쇼. Con orgullo. puede? No puede. 아르헨티나 사람들 구원받기가 너무 어려워요. En Argentina es muy difícil de recibir la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? 오르구쇼. 이 말씀은요 머리로 깨닫는 게 아니에요. Esta palabra no se aprende por conocimiento, 네, 가슴으로 sino por el corazón, 겸손하고 por humildad, 어린아이처럼 como un niño. 그런 사람에게 하나님 역사하셔요. A esas personas Dios trabaja. 이 말씀은 어린아이 같은 사람에게 보여주십니다. Dios muestra esta palabra a quienes son como niños. 비밀이에요. Es un secreto. 이 성경을 시간 가지고 막 공부한다고 해서 깨달아지는 게 아니에요. No es algo que se comprende estudiando por largos tiempos. 마음이 높은 사람은 구원받을 수 없어요. Los que tienen corazones altos no pueden 왜? recibir la salvación. ¿Por 예수님이 qué? 겸손했거든요. Porque Jesús era humilde. 예수님이 그 십자가 앞에서 그 강도들 주변에 아주 죄수들 그 침 뱉을 때 예수님을 다 받으셨거든요. Cuando esos criminales y todos esos pecadores insultaban y burlaban y escupían a Jesús, Jesús aguantaba. 그렇게 해서 주님이 죽으시고 우리 인간을 구원한 일을 완성하신 거예요. Y de esa forma el Señor murió y cumplió el trabajo de salvarnos. 베세다 지역에 고라 지역에 예수님께서 많은 능력과 기적을 행했습니다. En Betsabe Dios mostró muchos milagros y mucho poder, 근데 그들은 안 받아들여요. pero ellos no recibían. 예수님 능력이 없습니까? Jesús no tenía poder, 다 보여줬는데 mostró todo. 근데 마음이 높아요. No, porque ellos tenían corazones altos. 그 마음이 높으니까 이 말씀을 깨달을 수가 없는 거예요. Como tenían corazones altos, no podían comprender la palabra. 그래서 주님이 말씀합니다. Por eso el Señor dijo: 여기 21절 읽어주세요. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio serán más tolerables el castigo para Tiro y para Sidón. 베세다하고 고라에는 많은 능력을 했는데 구원받은 사람이 너무 없어. En Betsaida y en Tiro mostró muchos milagros, pero no hubo pocas personas que recibieron la salvación. 많이 가서 전도했고 Predicó a muchos lugares 많이 거기다 에너지를 쏟았는데 y dio mucha fuerza hacia esos lugares, 구원받은 사람이 없어요. pero hubo pocas personas quienes recibieron la salvación. 주님이 그렇게 말씀합니다. Dios dijo de esa forma. 25절에 이렇게 말씀하죠. En versículo 25 dice así, ¿no? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños.
Sí, Padre, porque así te agradó. 이 열심히 수고했는데 전도가 잘 안 돼요. Trabajó mucho, pero no se predicaba bien. 열심히 다녔는데 구원받는 일이 많이 안 생겨요. Andaba por todos los lugares, pero habían pocos quienes recibían la salvación. 실망할 필요 없어요. No hay que decepcionarse. 왜? ¿Por qué? 전도한 사람의 문제예요? El problema son las personas que predican. 사람들의 마음이 높아 있으니까 이걸 깨달을 수 없는 거예요. Como el corazón, como los corazones de ellos están muy altos, no pueden comprender esta verdad. 어린아이 같은 사람이 없는 거예요. No hay personas como niños. 높아 있는 거예요. Sus corazones están muy altos. 그 예수님 말씀합니다. Por eso Jesús dijo, 그렇게 구원받은 사람이 나타나지 않는 게 감사나이다. entonces, Padre, así Padre, porque así te agradó. 왜? ¿Por qué? 마음이 높은데 어떻게 구원받아? ¿Cómo podría recibir la salvación si tiene el corazón tan 그건 alto? 법칙이에요, 법칙. Es una ley. 법칙. 소돔과 고모라성이 죄가 충만했습니다. En Sodoma y Gomorra estaba lleno de pecado. 자, 그러면 그 소돔의 고모라를 예수님이 저주했어요, 그 도시를. Por eso Dios maldijo a esa ciudad. 제가 소돔의 고모라성 그 도시를 가봤어요. Yo también fui a esa ciudad de Sodoma y Gomorra. 이스라엘 땅은 다 풍요롭고 다 아름다워요. Toda la tierra de Israel tiene muchas abundancias y tiene muchas riquezas. 근데 소돔의 고모라성은 아직도 폐허예요, 폐허. Pero Sodoma y Gomorra todavía es una ciudad destruida. 깜짝 놀랐어요. Por eso me sorprendí mucho. 그들이 마음 교만해서 높아가지고 이 복음을 받아들이지 않는 게 지금까지 그 땅이 저주를 받고 있구나. Por lo que ha hecho, por lo que no han aceptado la verdad en ese tiempo, hasta ahora están teniendo la misma maldición. 우리도 마찬가지죠. Nosotros también, ¿no? 전도하기 힘들면 가만히 보세요. 왜 힘든가? Miren, cuando estén teniendo dificultades al predicar, miren, ¿por qué tienen esas dificultades? 이 성경을 몰라서요? ¿Será porque no saben la 안 Biblia? 그럽니다. No. 이 강연에는 한 번만 들으면 초등학교 2학년도 다 이해해. Solamente si predicamos este seminario, hasta los niños desde el segundo año de la primaria pueden entender la palabra. 80 años, abuelo, todo puede entender fácilmente. 근데 왜 이걸 못 깨달을까요? Pero ¿por qué no comprenden esta verdad? 어린애 같은 마음이 없어요. Porque no tienen corazones como niños. 겸손치 않은 거예요. No son humildes. 마음이 높아 있는 거예요. Sus corazones están muy elevados. 그러니까 이 복음이 안 들어가는 거예요. Y de esa forma el evangelio no se entra en él. 우리는 예수님이 겸손의 왕을 온유와 겸손을 배우는 거예요. Nosotros aprendemos sobre Jesús, esa humildad y esa mansedumbre. 그리고 예수님이 죽으시기 전날 밤 유월절에 제자들의 발을 씻겨준 거예요. Y en un día antes de Pascua, Jesús lavó los pies de sus discípulos. 선생이 Maestro, 제자들의 발을 씻어줘요. el maestro está lavando los pies de sus discípulos. 만왕의 왕이신 El rey de todos los reyes, 거룩하신 하나님이 Dios santo, 전지전능하신 분이 el omnipotente, 구더기 같은 인생의 발을 씻겨주고 있어요. está lavando los pies de una vida como gusano. 그리고 말씀합니다. Y dice, 내가 너에게 본을 보였으니 너희도 발을 씻기는 게 마땅하다. lavando los pies, dijo, Hay que lavar, hay que lavar, hay que humildades, hay que corazón bajarlo, hay que servir a Dios, servir a Dios. 그렇게 겸손하고 주님을 섬기는 사람은요 예수님처럼 거룩해지는 거예요. Los que bajan sus corazones de esa forma se santifica como Jesús. Vamos a buscar Isaías 52. Versículo 11.
Isaías capítulo 52, versículo 11, dice: Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. 우리도 주님의 멍에를 메고 배워야 돼요. Nosotros también tenemos que llevar ese yugo y tenemos que aprender esa humildad. 겸손을 배우고 Tenemos que aprender. 주님을 섬기는 걸 배우는 거예요. Tenemos que aprender a servir a Dios. 예? 주님의 모습이 그 섬기는 모습입니다. La imagen de Dios es esa imagen del servicio. 주님이 먼저 본을 보여주셨죠. Porque Dios primeramente nos mostró ese ejemplo. 하나님의 12제자가 그 섬기는 모습을 살았죠. Y los 12 discípulos de Jesús vivieron de esa forma, ¿no? 그리고 그리스도인들이 그 섬기는 모습을 배우는 거예요. Y los cristianos aprenden esa imagen del servicio. 이스라엘 백성들이 출애굽한 이유는 하나님 섬기게 하기 위해서입니다. La razón en que los israelitas salieron de Egipto era para servir a Dios. 그들은 광야의 삶이 목적이 아니에요. 가나안이라는 영광을 들어가야 돼요. 영광. El objetivo no estaba en el desierto, sino era para entrar hacia la tierra bendecida, que es Canaán. 그러면 어떻게 해야 되느냐? ¿Qué hay que hacer? 주님을 의지하고 섬겨야 되는 거예요. Hay que servir a Dios, hay que confiar a Dios. 자기 생각으로 사는 게 아닙니다. No viven por sus propios pensamientos. 자기 계획을 가지고 사는 게 아니에요. No viven por sus propios planes, 예? 주님이 원하는 삶을 살아가는 거예요. sino viven una vida que desea Dios. 예? 바울 사도도 그 길을 걸어갔어요. Apóstol Pablo también fue por ese camino. 예? 로마노스 도세 로마노 도세 베르시클로 11 Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: Lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 부지런하여 게으르지 말고 열심히 그것을 섬겨라. Con diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 주님을 섬기는 사람은요 부지런해야 돼요. Los que sirven al Señor tienen que ser diligentes. 게으르지 말아야 돼요. No tienen que ser perezosos. 그 주님이 원하셔요. Dios desea eso. 그래서 바울 사도는 기도하는 것, 전도하는 것을 전무한다. Por eso apóstol Pablo sí o sí oraba y predicaba 그리고 성도를 섬기는 것을 전무했어요. y servía a los santos. 예? 그게 주님을 섬기는 거예요. Eso es servir al Señor. 예? 기도하는 거, Orar, 전도하는 거, predicar 연약한 자를 돕는 거. y ayudar a los débiles. 그 주님 섬기는 모습이에요. Eso es la imagen de servir al Señor. 예? 우리도 기도를 배우죠. Por eso nosotros aprendemos sobre la oración. 무슨 기도? ¿Qué oración? 주님이 가르쳐주는 그 기도를 배우는 거예요. Aprendemos las oraciones que nos enseña el Señor. 삶의 방향과 목적이 이 땅이 아닌 거예요. El propósito y el camino de la vida no está en ese mundo. 잠시 후에 우리 영원한 나라로 들어갑니다. En un momento entramos hacia el eterno mundo. 거기를 위해서 우리는 살아야 되는 거예요. Para ese lugar, para eso tenemos que vivir. 그러니까 기도하고 Por eso oramos. 무슨 기도? ¿Qué oración? 하나님의 뜻을 위한 기도. Una oración para la voluntad de Dios. 예? 삶의 목적이 뭐냐 이거예요. ¿Qué propósito tenemos? 전도하고 Predicar 그리고 전도한 영혼들을 잘 설 수 있도록 돕는 거예요. y ayudar para que esas almas nuevas puedan levantarse. 예? 그 생활을 해야 되는데 게으른 사람 할 수 있어요? Tenemos que vivir esa vida, pero los perezosos podrán vivir de esa forma. 예? 자기 삶을 꽉 가지고 있는 사람 그거 할 수 있어요? Una persona, alguien que está agarrando fuertemente su vida, ¿podría vivir de esa forma? 자, 옛날에는 그렇게 살았다 이거예요. Antes vivía de esa forma, 이제는 바꾸라 이거예요. pero ahora que cambien. 옛날엔 나를 위해 살았고 Antes vivía por mí mismo, 내 가족을 위해서 살았고 vivía por mi familia 그것을 위해서 시간을 쓰고
Y usaba mi tiempo para eso. 그걸 위해서 물질을 썼고. Y usaba todas mis cosas. 근데 무슨 축복이 오겠냐 이거예요. Pero ¿qué bendiciones vendrían? 그 결과는 뻔한 거예요. El resultado ya es decidido. Ya está decidido. 그러나 지금은 Pero ahora 이제 하나님을 위해서 사는 거예요. vivimos por Dios. 열심히 성경 배우고, Aprendiendo la palabra. 열심히 기도하면서, Orando fuertemente. 열심히 전도하고, Predicando fuertemente. 하나님이 우리에게 정하신 교회 생활을 해나가는 거예요. Cada vez vivimos la vida dentro de la iglesia. 그게 주님 섬기는 거예요. Eso es servir a Dios. 바울사도 전도하는데 목적을 가졌죠. Apóstol Pablo tuvo su propósito y voluntad de 많은 predicar, 제자들도 ¿no? 전도하는데 힘을 썼죠. Los muchos discípulos también predicaron fuertemente. 전도하기 위해서는 능력이 있어야 돼요. Para predicar tiene que tener poder, 힘이 있어야 돼요. tiene que tener fuerza. 그러니까 계속 말씀을 익히는 거예요. Por eso cada vez aprendemos la palabra 그리고 나의 가진 시간, 물질, 영혼들을 위해서 쓰는 거예요. y cada vez usamos todos mis tiempos, mis cosas y todo lo que tengo para esas almas. 주님 박수 쳐주는 거예요. Entonces Dios aplaudiría 그를 축복해 주시고, y bendeciría, 그 가정을 축복해 주시고, bendeciría a su familia 그리고 그 주변 것들을 축복해 주는 거예요. y bendeciría a todo su alrededor, 개인을, a una persona, 민족을, a ese pueblo, 나라를 a ese país, 축복해 주는 거예요. bendice. 근데 그 반대되는 거는 Pero todos los que están en contrario, 개인을, a toda esa persona, 민족이, a todo ese pueblo, 나라가 a todo ese país, 아주 가난하면서 하나님의 축복이 아닌 저주 가운데 사는 겁니다. sería pobre y viviría bajo las maldiciones. 그래서 바울 사도는 그걸 위해서 열심히 살았어요. Por eso apóstol Pablo vivía fuertemente. 주님이 가장 기뻐하잖아요. Por eso Dios estaba contento, estaba alegre. 그리고 자기가 가지고 있는 시간, 물질, 재능 그걸 다 주님을 위해서 투자하는 거예요. Y todo su tiempo, todas sus obras y todas sus cosas usaba por ese trabajo. 자기가 가지고 있는 시간, 재능, 물질, 교회를 위해서 투자하고, Todos sus tiempos, sus talentos, sus cosas usaban por la iglesia. 지옥 가는 영혼들을 위해서 투자하고. Y invertía para las almas que se están dirigiendo hacia el infierno. 그러면 우리가 주님이 나를 사랑해 주지 않겠어요? Entonces Dios no me amaría. 왜? 주님이 그걸 위해서 죽으셨거든요. ¿Por qué? Porque el Señor murió por ese trabajo. 주님이 그걸 위해서 서비스했거든요. Porque para ese trabajo Jesús sirvió. Vamos a buscar 2 Corintios 12. Versículo 2 Corintios 12, versículo 15. 읽어주세요. Dice: Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. 하나님이 네가 그렇게 네 시간, 재물, 마음을 영혼들을 위해서 쓰는 거 하나님이 다 기억하신다는 거예요. Que Dios recuerda todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos gastado. 그게 섬기는 모습이에요. Eso es una imagen del servicio. 나를 위해서 살지 않죠. No vive por sí mismo, ¿no? 내 가정만을 위해서 살지 않죠. No vive solamente por su familia, 이 ¿no? 가정을 위해서 살아야 되는 건 당연한 거예요. Claramente tenemos que vivir por la familia. 그러나 더 Pero aún más 하나님의 원하는 일을 위해서 살아가는 거예요. tenemos que vivir por lo que Dios nos desea. 그걸 주님이 기뻐하셔요. Y Dios se alegra de eso. Hebreos 6. Hebreos 6. Versículo 10. Dice: Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
예수. 여기도 말씀하고 있죠. Aquí también dice, 사랑으로 성도를 섬기고 sirviendo con amor. 그렇게 행하는 모든 것들 Y todo lo que hacemos por eso, 하나님 잊지 않겠다는 거예요. Dios no lo olvida. 사사기 9장에 보면 많은 나무들이 있습니다. En Jueces capítulo 9 dice, habla sobre, muestra muchos árboles. 누가 왕이 될 것이냐? ¿Quién será rey? 다들 자기 위치를 지키면서 자기 위치를 알았습니다. Cada uno, guardando su lugar, conocía su lugar. 근데 가시나무가요, 자기가 왕이 돼가지고 자기가 그 자리에 오르겠다는 거예요. Pero un árbol de espinas decía que él sería el rey. 그 가시나무 같은 그 사람이 결국은 많은 사람들을 죽였습니다. Entonces esas personas, como el árbol de espinas, mató a muchos. 그 아비멜렉. Eso fue Abimelech. 아비멜렉이 기드온과 70명을 한 자리에서 다 죽여버렸습니다. Porque Abimelech mató a Gedeón y a los 70 personas en ese mismo lugar. 그리고 자기가 아주 높아져가지고 교만한 자리에 올라간 거예요. Y se elevó mucho y se puso en ese lugar con orgullos. 좋은 나무, 무화과 나무, 이들은 다 자기 위치를 알고 자기의 그 겸손을 배우는데 이 가시나무는 그렇지 않았어요. Todos los árboles buenos, como la higuera o todos los árboles buenos, conocía su lugar y aprendía esa humildad. 그 아비멜렉이 그 70명의 사람을 죽이고 자기가 결국 왕이 됩니다. Pero Abimelech mató a los 70 personas y se puso en el lugar del rey. 요담이 그 아비멜렉을 가리켜서 너는 나쁜 나무다 이거예요. 나쁜 나무. Jotam dijo a Abimelech, tú eres un árbol malo. 가시나무에서 뭐가 열립니까? De un árbol de espinas, ¿qué sale? 가시가 열리죠. Sale espinas. 좋은 나무에서는 De árboles buenos, 좋은 열매가 맺리는 게 salen 맞는 frutos 거예요. buenos. 이 아비멜렉은 그 왕이라는 그 위치를 얻기 위해서 많은 사람을 죽인 거예요. Abimelech mató a muchas personas para entrar, para ponerse en ese lugar. 스스로 높아졌어요. Se elevó a sí mismo. 그러나 좋은 포도나무나 감람나무는 자기 위치를 다 지켰어요. Pero los árboles buenos, como los árboles de olivo, conocían su lugar y guardaron su lugar. 높은 자리에 올라가지 않았습니다. No se elevaron hacia los lugares altos. 겸손한 자, 낮은 자리에 내려간 사람, 그 사람을 통해서 많은 열매를 맺습니다. Hacia los que bajan hacia un lugar bajo, por medio de esas personas salen muchos frutos. 그러나 가시나무는 Pero un árbol de espinas, 그 높은 자리를 올라가기 위해서 많은 사람을 죽인 거예요. para llegarse hacia ese lugar alto, mató a muchas gentes. 하나님은 포도나무나 감람나무처럼 정말 겸손하고 낮아진 그걸 통해서 열매를 맺어가요. Dios, como los árboles humildes, como la vid o como los olivos, por medio de esas personas, Dios da frutos. 좋은 나무들은 하나같이 높은 자리의 것을 다 버렸어요. Todos los árboles buenos dejó su lugar alto 그리고 자기 자리를 지켜갔어요. y mantuvo su lugar, 그걸 하나님이 기뻐하셔요. guardó su posición. Por eso Dios estuvo contento. 가시나무는 El árbol de espinas 그냥 막 옆에 사람 막 찌르고 상처 주고 cada vez lastima a otros 그리고 자기의 영광을 위해서 올라가는 사람이에요. y son quienes se suben hacia los lugares altos por su gloria, por su propia gloria, 오직 자기를 위해서 사는 사람이에요. por su propio honor, y son personas que viven solamente por sí mismos. 무슨 축복이 없겠어요. ¿Qué bendiciones tendrían? 지금은 좀 잘 되는 것 같아요. Por ahora, por el momento, se parece que tiene bendiciones, 근데 결과는 pero el resultado 성경에 아비멜렉에 대한 결과가 기록이 돼 있어요. en la Biblia está escrita sobre el final de Abimelech. 마지막에 아주 비참한 최후를 맞게 됩니다. Al final tuvo un fin muy pobre. 그러나 감람나무와 포도나무 같은 사람들은 정말 겸손해서 자기 위치를 잘 지켜갔어요. Pero los árboles, personas como los olivos o como el árbol de vino, guardó su lugar. 버려야 될 걸 버렸습니다. Tiró todas las cosas que tenían que dejar 지켜야 될 걸 지켜갔어요. y guardó todas las cosas. 그럴 때 아름다운 열매를 맺는 겁니다. Y en ese momento da frutos
muy hermosos. 우리도 감람나무처럼 포도나무처럼 예? 반드시 버려야 될 건 버리고 Nosotros también, como árboles de olivos y vino, tenemos que tirar todas esas cosas. Tenemos que tirar todas las cosas que 지켜가야 tenemos que 될 걸 dejar. 지켜가는 거예요. Y tenemos que guardar. 그러면 많은 열매를 맺어요. Entonces damos muchos frutos. 많은 사람이 구원을 받습니다. Y muchos reciben la salvación. 하나님 그걸 원하셔요. Y Dios desea eso. 그래서 감람나무와 포도나무는요, 그 섬기는 삶의 모습이에요. Por eso el árbol de higuera y el árbol de olivo es una imagen de obediencia. 여러분 뭘 버려야 될까요? ¿Qué tenemos que tirar? 시편 보겠습니다. 33편. Vamos a ver Salmos, capítulo 34. 14. 읽어주세요. Salmos capítulo 34, versículo 14, dice: Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. 죄, El pecado. 이건 버려야 돼요. Tenemos que dejar. 하나님이 싫어하는 거 죄 있죠. Tenemos que dejar esos pecados. 버려야 돼요. Tenemos que dejar. 그렇지 않으면 하나님을 위해서 살아갈 수 없습니다. O si no, no podemos vivir por Dios. 어리석음, 생명 버려야 됩니다. 어리석은 일. Tenemos que dejar pensamientos necios. 그리고 옛 습관들 버려야 돼요. Y tenemos que dejar costumbres viejos. 예. Costumbres antiguos. Efesio, vamos a buscar. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 옛 습관들 벗어버려야 돼요. Tenemos que dejar costumbres antiguos. 그걸 벗지 않으면요, 절대 겸손을 배울 수 없습니다. Si no deja esas costumbres, no puede aprender la humildad. 주님을 섬길 수 없어요. No podemos servir a Dios. 그리고 그에게 주어진 삶의 결과는요, 축복된 삶이 오지 않습니다. Y el resultado de su vida no viene bendiciones. 삶을 바꿔야 돼요. Tiene que cambiar su vida. 이제 자기를 위한 계획, 목적 바꿔야 됩니다. Tiene que dejar sus propios propósitos, pensamientos. 잘못된 습관들 바꿔가야 돼요. Tiene que dejar costumbres incorrectos. 막 12시, 1시, 2시까지 막 먹고 수다 떨고 이거 잘못된 죄예요, 죄. También sería un pecado comer hasta las 2. madrugada 1, 2, charlar. Charlar, comer hasta las 12 o hasta las 1 o 2 de la madrugada. 이 버려야 돼요. Tienen que dejar. 이 아르헨티나가 복 받지 못한 이유 중에 하나가 그거예요. Una de las razones en que Argentina no tiene esas bendiciones es por esas costumbres. 10시에 모여가지고 새벽 1시, 2시까지 먹고 마시고 내일을 생각하지 않아. Porque se reúnen a las 10 y juegan y se disfrutan hasta las 1 o 2 de la madrugada y no piensan y no preparan por mañana. 죄예요, 죄. Es un pecado. 옛 습성이에요. Es costumbres malas. 버려야 돼, 버려야 돼. Tienen que dejar. 토요일 날 모여가지고 밤새도록 그러면요, 주일날 주님을 위해서 우리가 섬기기 위해서 모일 수 있어요? Si en los sábados se juntan por la noche y se comienzan a jugar hasta las 1 o 2 de la madrugada, en el día siguiente, ¿podrían vivir por Dios? 모르죠? No. 또 아이들은 얼마나 많아요, 또. ¿Cuántos niños hay? Ya cumpleaños este, otro cumpleaños, otro cumpleaños. Durante un año, mucho cumpleaños, práctica, charla. Peor.
부지런해야 돼. Tienen que ser diligentes. 일을 해야 돼. Hay que trabajar. 그럼 일을 하려면 어떻게 해야 돼요? Para trabajar, ¿qué hay que hacer? 10시 되면 탁 잠을 자고 A las 10 hay que dormir. 조금 늦게 자면 11시면 잠을 자고 Aunque sea tarde, a las 11 hay que dormir. 그럼 아침에 뭐예요? Entonces, ¿qué hacen en el día? Temprano hay que levantar. Domingo hasta 12 ya dormir. Su vida. Peor o no. Peor. Acostumbrar muy fuerte. No puede adorar a Dios. 일 있으면 하고 일 없으면 안 하고. Si tienen trabajos, hacen. Y si no, no hacen. 여러분 일찍 아침에 일어나야 돼요. No, tienen que levantarse temprano. 왜? ¿Por qué? 하루라는 시간은 하나님을 위한 시간들이에요. Porque el día, ese tiempo es para servir a Dios. 예? 그런데 저녁 늦게 막 차를 하고 아침에 주님 섬길 수 있어요? Pero si se levantan tarde y si duermen tarde, entonces podrían servir a Dios. 이거 버려야 돼요. 이거. Tienen que dejar esa costumbre. 이게 안 바뀌면요, 그 삶이 결과가 딱 정해져 있는 거예요. Si no se cambia estos costumbres, entonces esa vida ya está decidida. 왜? 목적이 없는 거예요. 목적. ¿Por qué? Porque no tiene propósito. 누구를 위해서 사느냐? ¿Para quién está viviendo? 나는 하나님을 위해 사는 사람들이다. Yo soy alguien que vivo por Dios, por el 잊으면 안 Señor. 돼요. 잊으면 안 돼. No tienen que olvidar de esa verdad. 부모 자식이 순주가 와서 야 오늘 뭐 아싸도 구워줄 거야 안 구워줄 거야. Entonces el nieto viene y dice, ¿a cuándo me vas a cocinar asado? 오늘 생일인데 함께 할 거야 안 할 거야? Y el nieto dice, hoy es mi cumpleaños, ¿vas a estar o no? voy. Con amor, con cariño. Peor. Los niños, domingo todos nosotros adoran a Dios. Sábado de noche tarde no. Es necesita. 이 로마서 14장 7절 8절 이렇게 말씀하고 있죠. En Romanos capítulo 14, versículos 7 a 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 이게 안 바뀌어요. 이 아르헨티나 그 문화가 잘못되고 죄 가운데 문화가 꽉 박혀 있어요. Pero en Argentina no se cambia estos costumbres. 그 복을 받을 수가 없어요. Entonces no puede recibir bendiciones. 수많은 자원이 있고 Tiene muchos materiales, 많은 머리가 있고 tiene muchas inteligencias 좋은 기질이 있는데 y tienen buenas características. 잘못된 습관이 꽉 눌러 있으니 무슨 복이 오겠어요? Pero como tienen costumbres malos, entonces ¿qué bendiciones tendrían? 삶의 방향과 목적이 없는 거예요. No tienen propósitos y caminos de la vida. 다 공짜. Todo es gratis. Gratis. Ay, no hace trabajar. Con niños, 2 niños, 3 niños, tranquilo. ¿Por qué tranquilo? Me da el gobierno, come. Tranquilo, no trabaja. Es maldición. Hay que trabajar. 조금 아프면 병원 가요. Si está mal o si está enfermo, va al hospital. Siempre acostumbra hay que ir al hospital. ¿Por qué? Gratis. Por eso hay que ir, ¿no? Tengo que trabajar. Ay, no, saca mi tiempo. Voy a ir. Permiso, voy a ir a trabajar. Voy a hospital. 일하는 시간이 너무 적어. Hay demasiados pocos tiempos que trabajan. 성경이 게으르지 말고 부지런히 일하라고 그랬거든. Pero en la Biblia dice que trabajen con diligencia. 이 부지런히 없어요. Pero ¿por qué no hay diligencia? 이 부지런한 게 없으면요 전도할 수가 없는 거예요. Si no hay diligencia, no puede predicar. 이 코스튬바를 벗겨내야 돼요. Hay que sacar esa costumbre. 너무 가난한데 와서 일하라고 그래도 안 와. Tienen demasiadas pobrezas, pero aunque llame a trabajar, no vienen a trabajar. 왜 안 오냐 그랬더니 의사가 이게
허리가 안 좋으니까 당신이 일하면 안 된대. Y me dice, el doctor me dijo que tengo mal la espalda y me dijo que no trabaje. 그러면 일 안 하면 어떻게 할 거예요? Entonces, si no trabaja, ¿cómo vivirían? 성경에 이 일을 하지도 않는 사람은 입도 쉬라고 그랬어. 입도. Entonces, en la Biblia dijo, quienes no trabajan, también no trabajará su boca. 삶의 방향과 목적이 있는 사람은요, 그거에 딱 맞춰져 있는 거예요. Los que tienen planes y propósitos de la vida viven para ese propósito. 내 가정 생활도 여기에 맞춰져 있고, Su vida dentro de la familia también está en medio de su 내 voluntad. 개인 su 생활도 propósito. 여기에 맞춰져 있는 Y 거예요. su vida también está incluido en ese propósito. 그리고 그것에 하나님을 섬기는 삶이 딱 되면 주변 사람이 바뀌는 거예요. Y si ese propósito está dirigido hacia Dios, todo su alrededor se va cambiando. 그러면 그게 복이 나에게 오고, Y esa bendición viene a sí mismo, 내 가정에 오고, viene a su familia. 아이들도 그 열심히 하는 걸 배우는 거예요. Cada vez los niños también aprenden a servir. 왜 아이들이 공부해야 돼? ¿Por qué los niños tienen que estudiar? 왜 공부를 시키냐 이거예요. ¿Por qué los hacen estudiar? 너는 열심히 공부해 가지고 좋은 사람이 돼서 하나님을 위해서 살아라. Los hacen estudiar para que ese niño se conviertan en un hombre grande. 목적을 줘야 돼요. Tienen que dar un propósito. 그래야 아이들도 열심히 공부를 하고 Y de esa forma los niños también comienzan a estudiar. 좋은 직장에 들어가고 Entran a un trabajo muy bueno 좋은 곳에 가서 y van hacia los lugares buenos 좋은 영향력을 미치는 거예요. y afecta cosas buenas. 삶의 방향과 목적이 있어야 돼요. Tiene que tener un propósito. 아무리 좋은 직장이 있어도 주일날 일을 하는 직장이면 그건 내려놔야 돼요. Aunque haya un trabajo muy bueno, si ese trabajo hace trabajar en los días domingos, entonces tiene que dejar. 아니 꽤 대하라. 누구를 위해서 그 직장을 가냐 이거예요. Porque ¿para quién va? ¿Para qué va a ese trabajo? 목적이 없어요. No tiene un propósito. 자기의 생활, 자기가 좀 더 세상에 잘 살기 위한 그 조건을 위해서 살아가는 거예요. Solamente está viviendo para las condiciones de este mundo, para tener más riquezas en este mundo. 그걸 놓아야 돼요. Tienen que dejar. 우리는 말씀을 붙잡아야 돼요. Nosotros tenemos que agarrar la palabra. Vamos a buscar. Proverbio 4. Trece. Proverbios capítulo 4, versículo 13, dice: Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. 말씀을 굳게 붙잡아야 돼요. Tenemos que agarrar fuertemente la palabra, 주일은 하나님의 시간이다. porque el día domingo es el tiempo de Dios. 그거를 붙잡아야 돼요. Tenemos que agarrar. 유대인들은 지금도 6일 일하고 일주일 마지막은 다 온전히 하나님의 날이에요. 날. Los judíos también 6 días trabajan y el séptimo día entregan todo el día hacia el Señor. 그걸 자녀들에게 가르쳐요. Y enseñan y educan a sus niños. 복을 받을 수밖에 없어요. Entonces reciben bendiciones. 아침에 늘 성경 읽어요. Cada día leen la Biblia. 그들은 하나님 말씀대로 부지런히 자기의 삶을 갖고 나가요. Y con diligencia cada vez cambian su vida. 복이 와요, 안 와요? ¿Vienen bendiciones o no? bendición viene. Isaías 56. Versículos 4. Dice: Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. 이것을 잘 지켰을 때는요, 그들은 한없는 복을 받았습니다. Cuando guardaron bien a esa palabra, ellos tuvieron todas las bendiciones.
tu bendición, tu hijo bendición, tu familia bendición, cualquiera bendición, sale bendición, viene bendición, negocio bendición, cualquier cosa bendito. 우리 이걸 지켜가야 돼요. Tenemos que guardar esa palabra. 예? 주일날 뭐 할 거예요? ¿Qué vamos a hacer en los 마음이 domingos? 없어요. 이 마음에. No 하나님. tiene ese corazón. 하나님이 없는 사람이 무슨 하나님의 복을 받겠어요? Los que no tienen Dios en su corazón, ¿cómo vivirían por Dios? 예? 아, 오늘 주일 말씀 들으러 가야 되지. Ah, hoy es domingo, tengo que ir a escuchar la palabra. 아, 주님 오늘 또 수요 말씀 들으러 가야지. Ah, hoy es miércoles, tengo que ir a escuchar la palabra de 아, Dios. 교제가 있구나. Hay comuniones, 가야지. tengo que ir. 이것이 내 삶에 확 박혀져야 돼요. Esos pensamientos se tienen que clavar en medio de mi vida. 그리고 다른 것이 그걸 침해하면 안 되는 거예요. Y no tienen que entrar otras cosas. 예? 꿈플레아뇨 있다고 이거 빠지고, Porque como hay cumpleaños, voy a faltar a esas cosas. 가족 행사 있다고 빠지고, Como hay días de familia, voy a faltar a la iglesia. 언제 주님을 섬기냐 이거예요. Entonces, ¿cuándo servirían por el Señor? 언제 가족들이 구원받냐 이거예요. ¿Cuándo recibirían cuándo su familia recibiría la salvación? 예. 가족을 육신적으로 가까이 하고 육신적인 것을 참 맞춰줄수록 그 가족들은 점점 하나님과 멀어진다는 걸 잊으면 안 돼요. No se tienen que olvidarse que aunque se acerquen carnalmente a su familia, cada vez que se acerquen más carnalmente hacia su familia, esa familia se aleja más de Dios. 나는 하나님의 자녀다 이거예요. Yo soy hijo de Dios. 예? 하나님의 가정이다 이거예요. Yo soy familia de Dios. 하나님을 섬기는 가정이다 이거예요. Yo soy una familia. Somos familias que sirven a Dios. 그 양보하면 안 돼요. No tenemos que dejar que venza otra cosa. 예? 에브레오스 vamos a buscar Hebreos capítulo 10 versículo 23. 읽어주세요. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 예, 이걸 꽉 잡아야 돼요. Tenemos que agarrar fuertemente. 그게 나의 영광이에요. Y eso es mi gloria. 면류가 아니에요. Y eso es mi corona. 예? 주님 만날 때 잘했다라고 칭찬해 줘요. Y cuando veamos al Señor, el Señor nos felicitaría. 우리는 이 땅에 살면서 하늘을 위해서 준비하는 사람들이에요. Vivimos en este mundo preparando el cielo. 이 땅에 살면서 나와 관계된 사람들을 전부 다 하늘나라로 옮기는 사람들이에요. Y somos quienes somos quienes trabajamos para que todas esas personas de nuestro alrededor se vayan hacia el mismo lugar con nosotros. 이거를 가슴에 꽉 새겨내야 돼요. Tienen que guardar, clavar en su corazón. 그러면 주님이 나를 인도하셔요. Entonces Dios me guía, 예? 나에게 필요한 직장도 주시고 me da trabajos que se necesiten. 나를 또 사용해 주시고 También me usa. 내 주변 영혼들이 구원받고 Y cada vez recibe más alma, cada vez recibe la salvación. 점점 겸손과 점점 주님을 닮아가는 거예요. Y cada vez se hace más humilde y cada vez se parece más al Señor. 그 영원한 영광이에요. Y eso es una eterna gloria. 면류가 아닙니다. Eso es la corona. 그 양보하면 안 되는 거예요. No tenemos que dejar que se venza otra cosa. 예? 한 사람씩 세워가는 거예요. 한 사람씩. Cada vez tenemos que levantar uno por uno 그리스도의 사람으로. hacia el hombre de Cristo. 예? Apocalipsis 3, vamos a buscar. Versículo 11. 읽어주세요. Dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 여기 말씀하고 있죠? Aquí dice, Yo vengo pronto, rápidamente.
retén lo que tiene para que ningún tome tu corona, tu gloria, tu herencia, tu galardón no se perder. 그러니까 꽉 붙잡고 살아야 돼요. Entonces hay que vivir agarrando eso. 내 삶은 내 것이에요. Mi vida es mío. 내가 내 아내가 내 삶을 대신해 줄 수 없고, Mi esposa no puede vivir en vez de mí. 남편이 내 삶을 대신해 줄 수도 없고, El esposo no puede vivir en vez de la esposa. 내 부모가 내 삶을 대신해 줄 수 없어요. Mis padres no pueden vivir en lugar de mi vida. 누구를 위해서 살 거예요? ¿Para quién vivirían? ¿Para qué? ¿Para qué viviría? ¿Para qué? Para mí. 나를 위해 살아야 돼요. Hay que vivir por sí mismo. Para Señor. Para mi familia igual. Para mi pariente igual puede ser. 가족을 위해서 생각하고 세상 정으로 살아간다면요, 다 무너지는 거예요. Pero si viven solamente por sus familias o solamente por los cariños humanos, entonces todo se puede caer. 오늘날 섬길 자를 택하라. Por eso dice que elijamos a quién servir. 나와 내 집은 여호와만 섬기겠다. Yo y mi casa solamente servimos al Señor, a Jehová. 한번 같이 해볼까요? Vamos a decir juntos. Yo. Primero, ¿qué? Yo. Segundo, mi casa. Servir a Dios. ¿Verdad? Papá, hoy cumpleaños, venga. Todo está preparando, venga. Sí, voy. Sí, voy. Hoy, ¿qué día? ¿Qué día hoy? Para Dios. Hijo, nieta, ya de noche, ya vamos a hacer. Otro día no tiene reunión, vamos a hacer, no problema, ¿sí? ¿Puede ser o no? Sí. Yo. Hay que confirmar, ¿ya? Domingo no me llama porque mi corona, mi galardón, porque quiere llevar. Mi hijo, mi hija, no, mi vida para Señor. Hay que confirmar. Servir a Dios viene bendición. Tu familia está bien, destino viene bendición. Señor, abrí en el cielo. Después viene gracias, lluvia de gracia. Viene. Mi vida está recto. Ya ha probado todo. Mira, israelita llegar o no. Sí, Egipto, todo negar a Dios. Maldición. 여호수아가 그렇게 외쳤듯이 우리도 그 마음을 정해야 돼요. Como Josué gritó de la misma forma, nosotros también tenemos que hacer así. 섬길 자를 택해야 돼요. Tenemos que elegir a quién servir. 약속해요. Vamos a prometer, vamos a hacer promesa. ¿Qué 약속? ¿Promesa de qué? 도민고 no falta야. No faltarse en los días domingos. Durmir. Ya pasó. No importa, venga nomás, ¿ya? Miércoles, ¿qué hace? Miércoles también, voy. ¿Por qué voy? Guardar la palabra, guarda. Miércoles. Reunión, ¿cómo hacemos? Estará reunión. Algo cosa, no. Sí, después culto, reunión. Después tu tiempo, ¿puede ser o no? Sí, después. No mover. Fijo. Yo, mi casa, servir a Dios. Señor, aplauso. Tú
vida viene bendición. 이거는 정해야 돼요, 마음을. Tenemos que decidir el corazón. 그럼 당신의 미래가 열릴 겁니다. Entonces, por medio de esa decisión se abrirían el futuro. 그리고 Y después, 그걸 가르쳐야 돼요. cada vez tenemos que enseñar. ¿A quién? Mi hijo, mi nieto, hay que enseñar, hay que enseñar. Mi hijo, por favor, no hace evento día de domingo. Mi hijo no hace para día de Señor. Hay que enseñar, hay que enseñar. Porque mi hijo, mi nieto, todo es muy valoroso, alto o no, todo necesita sea salvo. Obedecemos. Vamos a orar, ¿ya? 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리를 구원해 주시고 영원한 천국과 또 하나님의 나라를 예비해 주셨습니다. Nos salvaste y nos preparaste ese mundo eterno. 이 땅에 살면서 하나님의 축복과 그리고 행복한 삶을 살기를 원합니다. Viviendo en este mundo, queremos vivir una vida sirviéndote a ti, Señor. 주님을 섬기는 삶을 살아가기를 원합니다. Deseamos vivir por ti, Señor. 도와주옵소서. Ayúdenos. 또 오늘 한 자리 하지 못한 주의 자녀들 어느 곳에 있든지 그들 또한 하나님께서 인도해 주옵소서. Y a todos tus hijos que no estén en ese lugar, por favor, ayúdelos. 주님 오실 날 가까운 마지막 시대입니다. Estamos viviendo en estos últimos tiempos. 우리의 마음을, 우리의 삶을 하나님께 고정하며 살 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos vivir dirigiendo nuestra vida y nuestro corazón a ti, Señor. Así 예수님의 ti, 이름으로 Señor. 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.